أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. janga ɗo fi dambugal fi wattugol bonnereji ɗin ka nder julde ka lakhdariyo inchallah. wi babu dambugal fi sahwi fi gejji wa sujudu sujjangol asahwi fi gejji ma yejjitugol ma faayereji ɗin fi salati e nder julde nden sunnatun nongo sunna woni faljere nden e nder julde nden ma gejji ɗin ko ɗi wattirte ko sujjugol sujudeje ɗiɗi kalannode juulugol julde nden hara oti hewti ka salminta kon o salminali taho o sujja ɗiɗi maka o salmini ɗon hara o immaki ɗon o ɓoraki ka o joɗi ɗon o salmina ha o gayna o sujja ɗiɗi kadi o tayyo o salmina kadi en sifoto ko honno ɗum wonirta. hino wi'o ko noneji bonnereji tati wattirte sujjugol ngol ay hiɗen andi bonnereji goɗi wattorta sujjugol wano mo juuli o ala salligi ɗum wattorta sujjugol mo juuli o wi'ali allahu akbar ka aranu si o naati e julde nden ɗum wattorta sujjugol. no wi'o ko noneji bonnereji tati category tati wawata wattirede sujjugol sujudeje. gogo on koko juulowo on diwi hara o waɗali e nder sunnaji tentinaɗi ɗin na farillaji inde e nder sunnaji tentinaɗi ɗin e nder julde nden ka lawol imam malik ɗin ko ɗi jeetati siko ɗin sunnaji o tigi bonni goɗɗum mo wattira ɗum sujjugol ko woni ɗin jeetati ko simore ma aya faweteɗo on e fatiha on ka darɗe ɗiɗi arane ka juldeje farilla wano fana alamsara e futuro e geƴe ɗum fou e subaka fou so tigi jangi fatiha o wattay simore hoore ɗon ma watta aya on simore ma aya dewtiɗo ɗon ko farilla tentina ko sunna tentinaɗa ko hikki ɗon e sunnaji ɗin ko feññingol ka feññinteno e jangugol ngol wotigi juuli subaka kono o feññinaɗi haray o bonni sunna tentinaɗo o juuli subaka o sowndiki ma aa e sowndagol kadi ka feññintenoɗo so sowndagol ka sowndeteɗo ɗum kadi ko sunna tentinaɗo wiyama juulugol fana ko yotigi sowndo juulugol ñalorma ko yotigi sowndo ɗum ɗon fuu on sowndagol kadi ko sunna tentinaɗo kabbirali ɗin allahu akbar hedditiɗi ɗin fuu e nder julde nden harana habbirago arano ngon ko farilla si ngon heɓaki julde nden nde bonay kono fat heddiɗi ɗin fuu e kabbirali ɗin
wano ka ugginagol ka ɓantagol e ka sujjugol ɗin kabbiraɗi fof ko sunnaji to wona farillaji. hamdinagol ngol kadi yettugol Allah wi'ugol rabbana walakal hamd ka ɓantagol ɗum kadi ko sunna. tayyagol aranol ngol ko sunna siko tayyagol gotol woodi ngol ko sunna ano subaka ko tayya goto on ɗon ko sunna. tayyagol ɗimmun ɗum si tawi ɗum no woodi wano ka futuro ma ka fana alamsara e geeƴe tayya ɗimmo on kadi ko sunna tentinaɗo. ɗiɗo sunnaji si ɗi boniri e o tigi si o heɓi feere anditugol ko sujjugol sujudeje ɗiɗi wattuto nden bonde. kategori ɗimmo e bonnereji wattorayni sujjugol ngol ɗi ko hunde ko juulowo on ɓeyditi ko tawata o ɓeyditi e nder julde nde ko tawanoka e nder julde nde. catégorie tammo ko wattorta sujudeje ko hunde ko juulowo on sikkiti o waɗi sikki sakka tawa o anda henanamo si o waɗi ɗum e si o waɗani. donc en faami sunnaji ɗin uytugol ma ɓeydutugol piiji e nder julde nden ma sikkitagol haray ɗum ɗon no wattire sujudi gejjiɗi. himmo sifanade en noon ko honno ɗum wonirta wi falinnugu sani hina wodani uytuɗo goɗɗum e nder sunnaji tentinaɗi ɗin e nder julde nden si henanimo o uyti ma si o sikkitike tun o uyti goɗɗum ɗum ko wano mo uyti o diwi tayyagol aranol ɗum aray o uyti goɗɗum e julde nde on ɗon on uytuɗo on sunna tentinaɗo goto ko fawimo ko sajadatani ko sujudeje ɗiɗi kadi yabula salami adi salminago julde nde ino sifa qabla salami bada tamami yeeso timmugol attashahhudayni tayyaji ɗin ɗiɗi siko julde marde tayyaji ɗiɗi ma tayya bajje on siko subaka en ma julde wano iidi en ma julde hara ko daɗe pet ka wotigi gayni ɗum ɗon o ɓeyda yazidu o ɓeyda juulowo on hara o uytino sunna on o juulowo on o ɓeydita kadi badahuma yeeso sujudeje ɗen ɗiɗi wattirɗe bonnere nde tashahhudan o tayyo kadi akhara tayya go'o non si o salmini mo uytigo sunna on o juulay ha gayna o lanna julde nden kono hara o salminali ka o jooɗi ɗon ka o wiyayno assalamu aleykum ɗon o sujja kadi ka o jooɗi ɗon allahu akbar laaɓi ɗiɗi o jotto kadi o tayyito ɗon kadi nde wotere non o salmina nde wotere o wi wali ziyadati no wodani kadi juulowo ɓeyduɗo goɗɗum rawtigi ɓeyditi no fawimo sajadatani sujudeje ɗiɗi o sujja ɗen ka o jooɗi ɗon honde tuma ba'da salami yeeso salminago haa no wofi julde nden o juula julde nden haa o gayna ɗon o salminana julde nden salminande kono
ka o jooɗi ɗon yiyat o sujja non wattirde ɗen yatashahhadu si o sujji wattirde ɗen ɗiɗi o tayyo kadi baadahuma yeeso sujudeje ɗen ɗiɗi ɗe o wattiri wa yusallimu non o salmina taslimatan ukhra salminago go'o kadi sakkito haray woni salminago laabi ɗiɗi mana o juula ha o gayna o salminago julde nden hara o gaynide kono o immaka o jooɗi ɗon o wi'a ɗon kadi allahu akbar laabi ɗiɗi o sujja o jotto o tayyo o salmina non kadi haray o watti nden bonnere ko ɓeyditi e julde nde joni non wa man naqasa on mo uyti goɗɗum go'o e julde nde e ɗin sunnaji mana wano o diwi wano tayyagol aran haray ɗon o uyti wazada kono o ɓeydi kadi goɗɗum go'o wano o uyti tayya on wano wirɗon ni kono o ɓeyditi habbirango par exemple harana habbirango arano woni ɗon haray o uyti o ɓeydi ko fawimo sajada o sujjay qabla salami adi salminago ngo waɗi uytu ɓeydu balje ɗiɗi uytugol e ɓeydugol on ko uytugol ngol woni ko foolata ko ɗum woni wattugol bonnere nden haray ɗon si ko uytu ɓeydu o sujjay adi salminago ngon siforɗe nane ni mana o tayyano julde nden ha o gayna kamnde landi ɗo ka wiyayno assalamu alaykum ɗo o wiya kadi allahu akbar o sujja ɗiɗi o tayyo o salmini woɓɓe no wi haysi o sayyaki yeeso wattirɗe ɗe kono imam malik o wi ko yewtidi tayyidu kadi o wiwa man nasiya on mo yejjiti sujuda sujudeje wattirɗe bonnere ɗe joni noon o tigi bonnino e nder julde nde bonnereji ɗin ko wattirte ko sujjugol ado salminago ma sujjugol yeeso salminago joni noon wa man nasiya on mo yejjiti sujuda sujudeje wattirɗe bonnere alqabliya hara ko adotonoɗe salminago yejjiti hatta sallama ha o salmini mo duwano sujjude wattirde kono o salmini haray ɗon sajada yo sujju tun yeeso salminago ngon wonaynoɗe ado salminago ngon ɗe wonta yeeso salminago ngon o sujjay tun kono noon ko inkana ko silatike qariban ko ɓadi o anditi mo duwano sujjude si o salmina yo sujju tun si o anditi si neɓaɗi wayin tola si neɓi non ma juuti akhraja ma hara o yalti min al masjidi ka juulirde si o anditi mo duwano wadde ɗen sujudeje wattirɗe julde nde batala haray boni dey assujudu sujjugol ngol boni laawike watabtulu hara kadi bonori ɗon kadi assalatu julde nde o juuli nde ma'ahu wondude e mahir in kana si laatike ala thalatha sunanin ko e fi sunnaji tati bonnere nde woni aw aksara ma ko ɓuri ɗum wa illa si tawi non yona sunnaji tati ma ko ɓuri ɗum o wi fala tabtulu haray bonnata julde makko o wi aman nasiya on mo yejjiti assujuda sujudere wattirde ma sujudeje ɗiɗi wattirde ɗe alba'diya hara ko wonaynoɗe yeeso salminago ngen wano wirɗen nane ni sajadahu ɗen ɗon yo sujjude tun walaw bada amin haysi ko yeeso hitande woni ko anditi joni o anditi o ndo duwano wattirde julde nden sujudeje ɗiɗi si mi salmini
kono mi anditano ɗum yo jooɗo tun o sujja ɗen ɗiɗi o tayyo o salmina fewndo ka o andi ɗum o wi walaw ba'da amin hayti ko yeeso hitande o andi o yaman naqasa on mo uyti fariratan e farilla e julde wano habbirango aranu gon wonko farilla waɗɗiɗo ma jangugol fatiha e darnde julde farilla en jangari fatiha e farilla wano ɗin farillaji fala yujzi hara yonatamo dey assujudu sujjugol an ha fi wattugol sujjugol ɗen ɗiɗi ɗe wiyeten goɗɗo no yejjiti goɗɗum ɗum wata wattude si tawi ko farilla wiyaman naqasa on mo uyti alfadaila ɓure julde ɗe wano subu hinnago ka ruku sotigi ka ukkinike ko jangata ɗon ko ma ko dotowo ɗum ko ɓural si tawi o yejjiti ɗum hara yejjiti ɓural ma wi'ugol amin yeeso fatiha ɗum kadi ko ɓural sotigi yejjiti ɗum ɗon ko ɓural ma jangugol kunutu on ka subaka bimbi kunutu on kadi ko ɓural ko wiyete ɓure julde kon fof hara wona sunna tentinaɗo sotigi yejjiti ɗum fala sujuda alayhi haray sujudu fawaki alayhi e hoore makko sarfu deftere nden ɓeyni warin mo sujjani ɓural bonnanaymo julde nde wi wala yakunu latatako fawaki assujudu sujjugol alqabliyu adi salminango illa li tarki sina sabu accugol sunnatayni sunnaji ɗiɗi aw akthara ma ko ɓuri sunnaji ɗi duɗugol wamma sunnatu anduno siko sunna alwahidatu goto pet fala sujuda laha haray sujudu fawaki e otigi e ɗum wano hiɗen andi kabbirali ɗin fop ko sunnaji si tawi na arano si aden ugginike ka ruku o wi'ari allahu akbar haray o acci sunna kono siko ko sunna goto o wi'i sunna goto o tigi sujjanta ɗum si tawi ko nde wotere ko ɗum tun o bonni e nder julde nde no waɗi noon exception o wi illa sirra sina jangugol sowdagol ngol wal jahara ma jangugol feññingol ngol ɗum ɗon ko gotum kono o bonni ɗum ɗon o wattiray sujjugol ngol mo sifani en ko honno woni o wi faman asarra on mo sowndike ma o suuɗi jangugol ngol fil jahari ka o feññinayno ka o hanno feññinde ono juuli geeƴe juuli arane ɗen ɗiɗi ka futuro o feññinaɗi ɗe sajada ɗum hara yo sujju qabla salami addu salminago makko contraire waman jahara on mo feññini fi sirri nokku jangugol ka o hanno sownade mo jangi e fana o ewniki mo jangi e alamsara o ewniki ma o jangi darɗe ɗiɗi hikkiɗe harana arane ɗen o fewi o ewnike o wi ɗum ɗon sajada yo sujju ba'da salami ka yeeso salmina wiyaman takallama on mo wowli sahiyan hara ko yejjituɗo wowli ka nder juurde makko harana jangugol ngol sajada yo sujju ba'da salami ka yeeso salminago makko waman sallama on mo salmini min rak'atayn ka darɗe ɗiɗi wano futuro ko darɗe tati kono o tigi juuli tun ɗiɗi o yejjiti o salmini ɗum ma ka waɗutuji ɗi darɗe nayi o juula ɗiɗi tun o tayyo ɗon o salmina sahiyan hara ko yejjituɗo mo waɗi ɗum sajada o immoto kisan o ɓeydita darɗe mankuɗe ɗen ka ɓaske o salmini o witi julde nde kono si o anditi ɗon ko yo immo o daro kisan
o juula ko durano timminirde ko salmina fi julde nden non o sujja kadi ba'da salami yeso salminago makko ngo sujudeje ɗiɗi wattirde ɗe o tayyanoɗe non o salmina kadi wiwa man zada on mo ɓeyditi fi salati e nder julde rak'atan darde wotere aw rak'atayni ma darde ɗiɗi sahiyan hara ko yejjituɗo sajada yo o sujju ba'da salami ka yeso salminago wana siforon en dow to ɓeydi darde wotere mana ka subaka o juuli tammere ma ka futuro o juuli nayaɓere nam sujjanayi ɗum wa man zada o mo ɓeyditi fi salati e nder julde nden non mithlaha yeru mayre ma o dublis julde nden batlat haray bonuden julde de ɗum ko wano mo juuli subaka hon darɗe nayi andi subaka ko ɗiɗi mo juuli yeru mayre kadi ɓeydi ɗon ɗiɗi ma wano fana ko darɗe nayi mo juuli ɗum darɗe jeetati ma futuro darɗe tati mo juuli darɗe jeego haray nden julde ɗon nde boni nde wattatako ko yo nde fuɗɗide man shakka on mo sikkitike dey hara o hoolaki fi kamali fi timmugol salatihi julde makko nde o sikkitike goɗɗum no manki ata yo o addu dey o waɗa bima shakka fihi ko sikki no manki ko tawo tigi sikki wo goɗɗum no manki haray wonani wajibi o addu ko tanjini o waɗa ko no manki wi wa shakku sikkitiɗo non fi nuqsani himo uyti ko uytuɗo goɗɗum e julde nden bita haqqihi yo haqqini so tanjini ke joni o juulali darde tammere yo juulu nden wa man shakka o mo sikkitike fi rak'atin fi darde hino manki darde julde nden no manki aw sajadatin ma sujudere hino manki ata yo addu dey ma o waɗa ko tanjini no manki kim wa sajada o sujjay kadi ɗum ba'da salami ka yeso salminago makko hono makino en nane ni wa in shakka si o sikkitike fi salami e salminago ngon o juuluno ha o gayni o anda si o henanamo si o salminino mo andi o juuli o gayni kono henanamo si o wowruno salminago ngo ma si o wowlano salminago ɗon sallama yo o salmin kono non o jooɗoto dey si o salmin sabu aaden salminta hino dari hana si tawi o sikkitike si o salminano kono haray mo andi julde nden timmi ko yusi hari o immi so mo jooɗi ko yo salmi so o imminoke ko yo jotto ha o gayna non o wiya assalamu aleykum wa rahmatullah ɗum ɗon ko inkana ko si o laatike qariban ko ka ɓadi o anditi fingon salminago ɗon wala sujuuda haray sujuudu fawaki ala e hoore makko wa in taala si hawru non hari neeɓi si o anditi wonde o salminano batlat haray boni dey salatu julde makko nden sinde boni haray kono de fuɗɗi o wiwal mo waswisu siko aaden sikkitotoɗo tum no woodi woɓɓe si ɓe fuɗɗike juulugol hara so no wohi ɓe hoolahi ko ɓe woni e wadde ko haray o torama yatruku haray yo waɗu feere o sattino o acca al waswasata so won sinno on min qalbihi ka ɓernde makko wala yaati o addata non bima shakka fihi ɗum ko o sikkiti tawi ko ɗum woni jikku makko walakin kono non yasjudu haray yo sujju ba'da salami ka yeso salminago tawi ko ɗum woni jikku makko woni mbowka makko sikkitagol tum sowno wo sowno haray hande kadi haysi o addali ko o sikkiti wo yo sujju tun yeso salminago makko ba'da yeso salminago makko o
sawa'un ko fotay ɗum shakka si o sikkitike fi ziyadatin himo ɓeydi goɗɗum aw nuqsanin maako o wituɗo goɗɗum. O wi'a man jahara on mo feññini fil qunuti ka qunutu subaha on mo wino ɗen koye ɓure ɗen o tawa fala sujuda haray fawaki sujjugol alayhi e hoore makko walakinnahu kono non ɗum yukrahu ko añaɗum dey feññingol qunutu hon amduhu tewagol muɗum. Waman zada on mo ɓeyditi assurata simore yeeso fatiha o jangi fatiha ha o gayni o jangi simore goto kono o ɓeydi kadi wonde o ɓeydi fi rak'atayni ka darɗe ɗiɗi al akhiratayni sakkitorɗe ɗiɗi wano ka fana o tigi so juuli ka darɗe ɗiɗi sakkitore ko fatiha tun o tigi duwa jangude kono si o ɓeydi ɗon simore ka fana maka alam sara maka geeƴe fala sujuda aray sujudu fawaki alayhi e hoore makko. Waman sami'a on mo nani zikra jantagol ma wowlugol muhammadin inde nulaɗo men on sallallahu alayhi wa sallam wa huwa hara kanko nanuɗo on fi salati mo e nder julde fa salla o juuli alayhi e nulaɗo mana o nani tun nulaɗo no wowle nulaɗo muhammadu o ɓeydi ɗon sallallahu alayhi wa sallam haray o juuli e nulaɗo fala shay'a alayhi haray hunde fawaki mo ɗum bonnantamo julde nde sawa'un ko fotay ɗum kana si o laatike fewndo o juuli nelaɗo sahiyan ko yejjituɗo tun o juuli e nelaɗo aw amidan ma haysi ko tewiɗo o juuli e nelaɗo fi o nani goɗɗo no wowla inde nelaɗo aw qa'iman ma hara ko dariɗo aw jalisan fof hay ko fof ko goto bonnata. O wi'a man qara on mo jangi suratayni simoje ɗiɗi yeeso fatiha o fa aksara ma ko ɓuri ɗiɗi fi rak'atin e darnde wahidatin wotere to aw kharaja masi o yalti min suratin e simore o fuɗɗo simore ha o gayna ɗum sattanamo o accita nden o natoya ila suratin fa o natanoya simore goo aw raka'a masi haysi o ugginike qabla tamami adi timmugol as-surati suratu wonɗo yeeso fatiha ma aya wonɗo yeeso fatiha fala shay'a alayhi haray hunde fawaki fi jami'i dhalika e dendagal ɗi sifaji si aden no juulude o jangi fatiha on selli si o natani simori ko ɓeydata ɗon ko ma aya ko woni ɗon ko hekkoto ɗon ko si tawi sattirimo hemo wawi accitude o yaha o jangoya simore go ma o nanganoya aya go ma si ɗum fof sattirimo hemo wawi accitude ɗon o uggino ɗum haray bonnata julde makko nden. O wi'a man ashara on mo sappori sappagol hara o wowlali non fi salatihi e nder julde makko nden o sappori honɗum biyadihi jungo makko aw ra'asihi ma hoore makko nden waɗugol ni fala shay'a alayhi haray hunde fawaki ma si goɗɗo wowla ni o waɗi ni ɗum fof hunde fawaki mo e sapporgol goɗɗum sala makko on ma juuɗe makko. O wi'a man karrara on mo fillitike al-fatiha da simore fatiha sahiyan hara ko yejjituɗo sajada yo sujju ba'da salami ka yeeso salminago wa in kana silatike non amidan ko o tewiɗo filliti fatiha on fi fatiha no wela mo janginde laabi ɗiɗi ma laabi buyi e darnde wotere fa zahiru haray ɗum bonni feeñi albutudane bonugol nden julde ma fatiha on ko nde wote ko farilla kono ko nde wotere si tawi o tigi tawi ke ɓeydi ɗon dubli haray ko bonɗum ka juldeje farilla. Amanda zakara on mo anditi as-surata simore yeeso fatiha nde baada in hina'ihi yeeso nayagol makko ka ruku o tigi jangi fatiha gayni kono
imo duwano ɓeydude simore nden ma aya yeeso fatiha o kono tun o ugginike o anditi kono hara o naayike o ugginike ka ruku o wi fala yarji o yiltatako ilayha e finden simore wa man tazakara o mo anditi asirra jande sowndagol awil jahari ma feññingol qabla ruku adi ruku makko hara o anditi mo duwano feññinde ma mo duwano suuɗude o andita ado ugginade ka ruku ɗon haray aada ko o fillito alqira'ata jango gongo fillito fa in kana zalika si tawi non ɗum laatike fi surati ko simore yeeso fatiha on nden tum wahadaha kayre tum aadaha o fillitoto tum nden simore wala sujuda sujjugol fawaki haray alayhi e hoore makko in kana si laatike non o anditi jangugol ewno ma jangugol sowndu o fuɗɗitike kono tawano fatiha ono tawa e muɗum in kana si laatike fil fatiha ko ka fatiha aadaha o fillitoto jangugol fatiha o wa sajada o sujjay kadi ba'da salam yeeso salminago makko wa in fata si fatorimo ma lawannike mo yiltagol e jangugol ngol bir ruku'i sabu o yahi ka ruku sajada haray o sujju litarki wonande on accuɗo aljahari ko feññinteno kon qabla salami adi salminago walitarki e on accuɗo asirri jande ka sowndeteno ɗon ba'da salami ka yeeso salminago makko wa sawa'un ko fotay ɗum kana si laatike min al fatihati ko e fatiha on awi surati ma ko e simore nden ma aya fawiɗo e fayiɗo e fatiha on wahadaha kayre tum wiwa man dahika on mo jali honkiti fi salati e nder julde makko nde batlat haray ɗum boni salatuhu julde makko nde sawa'un ko fotay ɗum kana si laatike sahiyan ko o yejjituɗo aw amidan haray ma ko tewiɗo so tigi jali tun honkiti o tewiwo o faljiwo haray julde nden dan ko boni ko fuɗɗirtende o wi wala yadhaku jalata fi salatihi e nder julde o tiginde illa ghafilun hina aada wersindiɗo mutala'ibun aaden fijindiɗo almuminu gomɗinɗo on kam iza qama si o daranike lissolati fi julde makko nde arada o selay ma o martina bi qalbihi ka ɓernde makko ma si wallah kala ko hina fi Allah subhanahu on seniɗo wa taraka o acca adduniya aduna on wama fiha e ko woni e nder makko kon o itta ɗum fof ka ɓernde makko hatta yahdura ha wona tabita bi qalbihi ka ɓernde makko kanko juulowo honɗum tabita jalalullahi mangu allahu subhanahu senade wonani on wa azamatuhu e mangu makko wa yarta'ida piyay ma duɗɗa kulol qalbuhu ɓernde makko nden fewndo o juulata wa tarhabu diwna kulol nafsuhu wonki on gomɗinɗo juulowo no haniri min haybatillahi sabu kulol allahu ngol jalla towima mawni jalaluhu mangu makko ngu fa haza ko ɗum woni salatu julde almuttaqina huloɓe allahu ɓe en toɗike allahu allahu tawno e ɓen o wi wala shay'a alayhi hunde fawaki e juulowo on fitta bassumi fi mosugol hara honkitali wa buka wullugol alhashi toɗɗiniɗo ma yankiniɗo ma huluɗo Allah mukhtafarun ɗum ko yafaɗo so tigi huli Allah ka juulirde ka juulugol makko ma o jangugol makko o gonɗi fesori e muɗum ɗum ko yafaɗo wa man ansata on mo jentanike li muhaddisin yewtowo qalilan hara ko seeɗa
fala shay'a alayhi hara hunde fawakim imo juulude ɗo woɓɓe no yewtude ɓaawo to goɗɗum nanorimo ka noppi makko ɗum haray hunde fawakim o yiwa man qama on mo darike min rak'atayni ka yeeso darɗe ɗiɗi qabla al julusi adi jonde nde hara ko jolde wano juulowo futuro o juula ɗiɗi tum o immo hara o jooɗaaki o juulayno tayyo ɗon o immo kisan o daro fa in tazakkara har ay ɗon si o anditi qabla ko adi an yufariga o sertude al arda leydi ndin biyadihi yuuɗe makko ɗe o anditi kono hara o fuɗɗike immade kono o anditi aɗa juuɗe ɗen accitude leydi ndi waru ko batayhi acce koppi makko ɗin hara accita leydi ndi raja haray o yiltito ilal julusi faade e jonde nde haray parce que o faalama immade kono o lannali immade ɗon haray ko yo yiltito o jooɗo o tayyo wala sujuda haray sujudu fawaki alayhi e hoore makko wa in faraqaha si tawi o serti e leydi ndi mana koppi makko ɗin e juuɗe makko ɗen wano wirɗen ɗo ni acciti leydi ndin so anditi mo duwano jooɗade tamada haray o konti walam yarji o yiltitata ko ka jonde wa sajada o sujjoyay non qabla salami adi salminago ngol sabu o diwi tayyagol aranol ngol hiɗen andi ngol ɗon ko sunnawol o yiwa en raja so yiltike non kadi baadal mufaraqati yeeso sertugol makko e leydi din ka koppi makko e ka juuɗe makko wa baadal qiyami ha yeeso daragol makko ngol hara o darike tigi tigi kono o yiltito sahiyan hara ko o yejjituɗo aw amidan ma ko o tewiɗo o tawatun yo yittano ko duwano jooɗade ko sahhat harayno selli salatuhu julde makko nde wa sajada kono non o sujjay ba'da salami ka yeeso salminago sabu haray o ɓeyditi ko immino o jotti kon immo jotto on haray o ɓeyditi goɗɗum e julde nde o wiwa man nafaka on mo wutti fi salatihi e julde makko nde sahiyan hara ko yejjutuɗo sajada harayyo o sujju bada salami ka yeeso salminago makko wa in kana si laatike amidan ko tewiɗo batlat haray boni o wutti himo juulude hara o tewi batlat haray boni salatu o julde makko nde o wiwa man atasa on mo iili iilugol fi salatihi ka nder julde makko fala yastahilu o ma porta ma o anirta bil hamdi fi yettugo Allah so tigi iili o wiyata alhamdulillahi rabbil alamin hay so wiya alhamdulillahi ma porta ɗum ɓay haray mo julde wala yaruddu kadi o yiltanta kadi ala man shammatahu e on toraniɗo mo ko moƴƴi andi si o iili himo juulude si goɗɗo wiyanimo yarhamukallah yo tor goɗɗo dalike mo ko moƴƴi ɗon haysi o toritanaki o tigi wala yushammit o torantako kadi moƴƴere atisan mo o nani no iila fa in hamidallaha si o yetti non kadi Allah o kanko wonɗo juulude on ti o iili fala shay'a alay haray hunde fawakimo ay haray ko yettugol Allah o waɗi wa man tatha'aba on mo ŋaaɓi sundulla fi salati e nder julde nde sadda o ombay faahu hunduko makko ko wala yanfuthu o tuttata non si haaju makko yani e tuttugol illa fi thawbihi sina conci makko ɗin wan waɗirgol ni tutta ko conci muɗum si tawi haaju fo be o tutta ɗum kadi min hayri ihraji harana yaltingol al hurufi harfere na o tutton no wowlora wa man shakka o mo sikkitike fi hadathin heɓimo tayre ko woni tayre ko wonde salligi makko on boni aw najasatin ma tuundi soɓe hare mo juulude
o sikka ɗum heɓimo fatafakkara kono non o miijito fi salati ka nder julde makko dalilan seeɗa summa tayaqqana refti henana mo tigi tigi atta harata wonde himo wondi dey e laaɓa wonda e tuuli salligi on bonaali fi o sikkitike ɗum ha o miijitike henanimo bonaali fala shay'a alayhi haray hunde fawakimo wiyama niltafata on mo yeƴƴitike fi salati e nder julde sahiyan hara ko o yejjituɗo fala shay'a alayhi haray hunde fawakimo o yejjito wa man ta'ammada si o tewike o yeƴƴitike fa huwa haray ɗum dey makruhun ko anyaɗum e makko kanko juulowo yeƴƴitawol ngol ko waɗugol ni waynistadbara kono si o hucci non alqiblata qibla on andu makko no fo hucci qibla on lata a haray o taƴu asalata julde nden wiwa man salla on mo juuliri hara himo ɓorni bi haririn conci hariri hara ko gorko ɓay ɗum no harmani gorko julɗo conci hariri aw bi zahabin ma himo wondi e cuɗari kange wano mulle kange ma seniji kange so aw sarada ma si o wujji fi salati e nder julde nden woɓɓe wujjay ka nder ranji ka nder saffaji aw nazara ma on masi o ndaari muharraman hunde ko harmi wano himon juulude o ndaari ko suddiɗo janano no feƴƴude fa huwa haray on aaden waɗayɗo ɗum aasin ko o wopuɗo Allah dey wa salatuhu kono julde makko nden sahihatun ko sellunde o yaman khalida on mo jillindiri o ukkiti fil qira'ati e nder jande makko nden bi kalimatin kongol haala min khairil qur'ani ko wona al qur'an wano haala arabu tun kono harana haala qur'an ma haala janana wano haala me enen haala pullo o ukkiti ɗum ka nder jande makko ka nder julde makko sajada o sujjay ba'da salami yeso salminago makko ko wa in kanat si laatike kongol ko o tigi ukkiti kon ka nder julde makko min alqur'ani ko jeeyaɗum e alqur'an fala sujuda haray sujjugol fawaki alayhi makko illa an yataghayyara sinasi wayli allafzu halakan haala ayan ko wonno jangude kon so ukki goɗɗum hara wayli ɗon haray no arayno o sujjay aw yafsuda ma hara si o bonni al ma'ana yewtere den halakan ɗon wano jonni si o tigi ka kambante gomɗimɓe ka kambante kefereɓe o tigi wowloyi fi julɓe ɓen haray o bonni mana on ɗon haray fa yasjudu kono ɓay hara hin ko haala qur'an fa yasjudu ɗum ko yo sujjan ba'da salami ka yeso salminago makko wi'a man nasiya on man na'asa on mo soƴƴike e ngorre ɗanagol hara mo ngowi fi salati e nder julde fala sujuda haray sujudu fawaki alayhi e makko kono ko soƴƴagol na ɗanagol wa in thaqula si satti non ma tiiɗi nawmuhu ɗanagol makko ngo e nder julde nde aada o fillitoto as-salata julde nde wal wudu'a o salligoto kadi o fillito salligi on parce que no gasa salligi on boni wiwa aninu onugol ma ottugol almaridi nawnuɗo mukhtafarun ko yaafaɗum e nder julde watta nahanuhu e matingol liddaruri sabu lorra ma mapare mukhtafarun ɗum kadi ko yaafaɗum joni matingol fi hollugol goɗɗum ande ɗum kadi ko yaafaɗum walil ifhami no woni non no wodani non famingol ɗum munkarun anyede wala tabtulu kono bonnata as-salata julde nden bihi sabu ɗum o wi'a man nadahu on mo noddimo kanko juulowo goɗɗo noddimo ahadun goɗɗo go fa qala lahu juulowo on hara notaki kono o wiyani nodduɗo mo on subhanallahi senade Allah kuriha haray ɗum hino anya wa sahhat kono hino selli salatuhu julde juulowo o wi'a man waqafa on mo darike fil qira'ati ka nder jangugol makko
hara o saggi ka jangugol makko walam yaftaha hara faljitali mo ahadun hay goto o heɓali ko faljitamo taraka harayo accitu al ayata on aya ka o ronki ɗon ka o saggi ɗon o accita on ɗo wa qara o janga ma ba'daha aya ko woni yeso ka o saggi ɗon o diwa ka o saggi ɗon o yaha yeso ɗon fa in ta'azzarat kono si o on aya ka o di o yaha yeso ɗon kadi gantinimo ma sattanimo mana o kalike ɗo o diwi o yahi yeso ɗon kadi ta'azzarat wonanimo ganto wonanimo sattende alayhi e makko raka harayo waɗu ruku fala yanzuru o udditata fi ndarugol mushafan e nder deftere fi faljitugol hoore makko illa an yakuna sinasi latike fil fatiha ko e fatiha on o woni e sakgude siko fatiha on fala budda ɗon haray feere wo ala dey siko fatiha on o saggiti o heɓali ko saggitamo faare wo ala min kamaliha ko be o timminira fatiha on bi mushafi ndarugol e nder deftere aw ghayrihi ma goɗɗum go wano ndarugol alluwal sino ɓaari takko makko ma téléphone ji ko fewndi joni so wati kaliki e fatiha o heɓali ko wallitomo simo jogi téléphone himo wawi uddite o janga fatiha on ha fatiha on timmi wa in taraka si o acci o diwi min ha e nder fatiha o ayatan aya goto sajada o sujjay qabla salami ko addi salminago ngo wa in kana silatike non akthar koko ɓuri ɗuɗugol aya goto e nder fatiha o fatiha on ko ayaji jeeɗiɗi siko aya goto o yejjiti ɗum o sujjanaymo kono siko tawi ko ɓuri aya goto batlat hara e boni dey salatu wujudde makko nde o wi'aman fata on mo faljiti woɓɓe no wiyamo udditani kono tigiti on mo faljiti ala ghayri imamihi harana almamijo makko batlat hara e boni salatu wujudde makko nde ɗum ko woni ɗum kosi juulowo ɓaawo almamijo muɗum o nani goɗɗo no goo kadi no juula falja takko makko joni kanko no ɓaawo almami kono o nani goɗɗo kadi no juulana hoore mum no falja takko makko o falliti o on haray julde ko wonno ɓaawo almami on ko bonanimo o wi kadi fala yaftahu juulowo feƴƴanaɗo faljitata kadi ala imamihi almami makko on tigi illa an yantazira sina almami on tawi no faditi alfatha faljitede ma saggitede aw yufsida ma si o bonni mana jangugol qur'ana o en yiyay wonde ka julirde fuɗɗe jangede tun almami on o kalo ma o fuɗɗo faljude yimɓe ɓen fof mo we wona e faljitugol ko accete ha almami on habbo fallitede ma o hande o hato jini fallitede non si o fallite o wi'a man jala on mo yilike ma mo jindi fikruhu mijo makko ɓernde wan jilli dalilan seeɗa fi umuri e piiji adduna yankoji naqasa ɗum uytay thawabuhu baraji julde makko nde kono siko seeɗa walam tabdulu kono bonnata salatuhu julde makko nde wi'a man dafa on mo duñi pottini almashiya yahowo ma taƴitowo bayna yadayhi yeeso makko haw sajada ma o sujji ala shaqqi e hoore sengo ma seraji jabhatihi tinde makko nde aw sajada ma si o sujji ala tayyatin e hoore sowande aw tayyatayni ma cowalli ɗiɗi min imamatihi e metelol makko ngol ma tiggare makko nde o tigi sujji e hoore ɗum ma o sujjiri sengo tinde makko nde fala shay'a alay haray hunde fawaki wala shay'a hunde fawaki kadi fi ghalabati e on mo fooli ɗum alqay'i tutugol tuure si o tigi tuure ari wona kanko loƴitani hoore makko ɗum bonnata julde makko nden
si tawi o accitali salligi on bonnaade wal qalasi e bolce bolcugol kadi bonnata julde nden fi salati e nder julde wiwa sahawu ɗum ko yejjitima ko falji alma'amumi ñemtinoɓe ɓen ma wonɓe ɓawa almami ɓe yahmiluhu no rondi ɗum ma no fawti ɗum al imamu almami o ko ɗum si almami yagal o ɗo ko muradu keɗo muradu hulɓiniɗo muradu sattum sabu ko ɓawoɓen falji kon ko almami o woni fawti ɗum illa an yakuna sina silatike min naqsi ko uytugol wondo ɓawo on o uyti farilla al faridata farilla julde nde si wondo ɓawo on tawike pas jangali fatiha almami on hawantako mo ɗum si wondo ɓawo on da uyti farilla o wiyano allahu akbar ka julugol aranon almami on fawantako o yiwa iza sahasi yejjiti alma'mumu ñentinowo ma wondo ɓawo almami on aw na'asa masi o soƴƴike e ngorre aw zuhima masi o ɓiƴama himo dari ala ruku'i ka yahugol ka ruku hara o heɓali feyle ruku wa huwa hara kanko fi ghayril ula wona ka darɗe arane ɗiɗi o woni fa intami asi o tamjinike fi idraki hewtitagol al imami almami on qabla raf'ihi adi ɓantagol makko min asajadati iwtaka sujudere athaniyati ɗimmere raka o waɗay ruku o walla hikka hunon o hewtito yo almami o joni si tawi o tino darimo julidude almami o yimɓe ɓe ɗuuɗi ugginama ruku o heɓali ka waɗa ruku o tawi o heɓata ruku on o daroto ɗon habbo ha yimɓe ɓen sujjoya ha almami on sujjoya si o tanjinike o hewtoya almami on ado almami on wadde sujuduji ɗiɗi fof majji wa illam yatma'u kono si tawi kam ko tanjinaki o heɓay kam waɗa ruku on ma o tanjinaki o hewtoyay almami on taraka o accay ɗon waɗugol ruku o mbay o heɓano ka waɗa ruku wa tabiya o jokkitoyay imamahu almami makko wa gada o yoɓitoyay non rak'atan darnde wotere fi mawdi ha lonto nden darnde ka waɗano ruku joni so waɗa ruku on o yahi o sujjoyi hara nder darnde ɗon ko yoɓitoytede o yoɓitoyay nde bada salami ka yeeso salminago imamihi almami makko o yiwa in sahasi wonɗo ɓawo almami on yejjiti ani sujudi sujudere aw zuhima ma o ɓiƴama aw na'asa ma o soƴƴike e ngorde hatta qama ha daroyike al imamu almami on hari ɓe jooɗi o soƴƴike ɗon ma o ɓiƴike ha almami on darike ila rak'atin faade e darnde ukhra wonde go sajada si o sujjano yo o sujju ɓay hari o sujjani wa in tamiya ɗon kadi so tamjinike fi idraki hewritagol al imami almami makko qabla aqdihi ado fiɓugol on arruku'i ruku ka o daroyiɗo wa illa si wona ɗum tarakahu yo accuɗon sujjugol ngol ɓay hari o ɓiƴama ma o soƴƴike wa tabi'a o jokkita al imami almami o wa gada o yoɓito ay rak'atan darnde ukhra wonde go wiwa hayth kala nokku gada ka o yoɓata arrak'ata darnde nden wala sujuda haray sujugol fawaki ala e hoore makko illa an yakuna sinati latike shakkan ko o sikkitiɗo fi ruku'i e ruku o awi sujudi ma sujudu man jaatuhu on mo ari e muɗum haray mo juulude hayyatun mboddi woɓɓe no inna biidane aw agrabum ma yarere koko fiɗata fagatalaha o wari ɗum haray mo juulude fala shay'a alay haray hunde fawaki illa an yatula si wona si juuti fi'iluhu waɗugol ngol wargol ɗum si juuti korso karsa on ɗuuɗi aw yastadbira ma si ɓe gerdi ha o hucci qibla on fa innahu si wa'iri non yaqtaw haray yo taƴo julde makko nden wiwa man shaka o mo sikkitike hal huwa ene kanko fil witri ko e julde witri makko o woni nam
witiri on woni juulude aw fi thaniyati ma ko ka darnde dimmere ashaffi ka saffi o woni o julde saffi e witiri kono joni o anda ene mi gaynino saffi on joni ko witiri wommi ka ko ka dimmere saffi wommi o wi ja'ala ha wada nden darnde thaniyatan dimmere ashaffi saffi bakko wasajada o sujja kadi ka saffi don ba'da salami ka yeso salminango saffi o thumma awtara non o juula non witiri ويمن تكلم وولي بين الشف حكون الشف والوتر وتر ولتاك حكون الشف وتر اوكي كل مولي ساهيا هركو يجتدو فلا شيء عليه هريهون فواكه وإن كان سلاتك نو عامدا هريكو تويدو كوريها هريدون كو انيادو فلا شيء عليه هون نون فواكه مويدون نون واتو ويو المسبوب جوكيتو جولوبه wayin aaden ari hewtike juulobe mo almami on no yeso o hewtike be o darike o wi Allahu akbar o jokkitibe wayin adraka so hebi dima al imami almami on aqalla ko hewta min rak'atin darnde wotere mana hewtugol makko haysi o taw be dari ma haysi be jodi kono o hebali darnde de o hebi dali e mabbe ko darnde yoni fala yasjuda don o sujidata ma'ahu wondude almami o fala qabliyan wala sujudu adido salminango wala ba'diyan wala sujudu wona ino yeso salminango so tigi ari hewtiki be juulude o hebitali darnde timmunde juude mabbe kono o tawi almami on no bonnuno goddum on no joni no sujjande dum wattugol konko o bonnuno ado kanko arde o darota o bawa almami don o sujjidata e almami o wi fa in sajada so sujjidi no ma'ahu wondude almami on hara o hebidano e makko darnde hayda darnde wotere batlat haray boli salatu julde makko de wa in adraka so hebidi e almami on rak'atan darnde wotere kamilatan timmunde aw akthara ma ko buri darnde sajada o sujjida e ma'ahu wondude almami on hondum al-qabliya sujudu adido salminago si on no sujjude dum wa akhara o nennay non o habbo al-ba'diya si almami on no sujjude sujudu onayno do yeso salminago bay haray kanko o gaynali o hewtitibe o habboto dum hatta yutimma ha o timmina kanko tigi salata hujulde makko den fa yasjudu non o sujja ba'da salamihi yeso salminago makko fa in sajada si o sujjidi ma'al imami wondude almami amidan harako o tewido batlat haray bonide salatu hujulde makko de in kana silatike sahiyan ko yejjitlo sajada yo sujju ba'da salami yeso salminago wa idha sahasi yejjiti goddum almasbuq on jokkitudo juulobe ba'da salami yeso salminago al imami almami on mana o jokkitudo juulobe o juldi e mabbe ha kambe be salmini joni himo gaynita ala julde makko de kono o bonnori don goddum kanko kadi so yejjiti don ko don wona wiede wa idha sahasi o yejjiti almasbuq kanko jokkitudo almami on ba'da salami yeso salmingo almami on o yejjiti goddum fa huwa haray on kal musalli haray mo waywa juulo wahdahu kanko joni si tawi be ho salmini ko bonnoydo wo kanko wattanta hore makko won wattirte no won siforden wa iza tarattaba si jokkondiri non alal masbuq e hore on jokkunodo juulobe be ba'diyun sujudere wonayde yeso salminago min jihati e bange bonnere imamihi almami makko wa qabliyun e sujudu go kadi adi salminago min jihati e bange bonnere nafsihi hore makko ajzaahu harayunaymo qabliyun sujudu adi salminago wa man nasiya yejjiti ar-ruku'a ruku'o wa tazakkara wa anditi dum fi sujudi harahiyoti mo ka sujudere o jangi o dari ke haw gayni o yejjiti wadugo ruku o yahi zekka sujudu raja
o ruttoto qa'iman hara ko dariɗo o yiltoto o daro o waɗa ruku wa yustahab lahu hino yiɗanamo kadi ɗon ɓawi o waɗano ruku on si o yahi o ugginoyi o sujjoyi no yiɗanamo an yu'ida nde o fillitoto kadi shay'an hunde minal qira'ati e hunde ko jangunoko thumma raka'a non o uggino wa sajada o sujjay kadi ba'da salam yeso salminangon ɓawi o ɓeydi julde nde man nasiya o mo yejjiti sajada tan sujudere wahidatan wotere wa tazakkara ha o anditi nden bada qiyamihi joni sujudeɗen ko ɗe ley ɗiɗi kono sujji wotere o yejjiti ɗimmere nde o daroyike o anditi bada qiyamihi yeso daragol makko ngol raja ayo yilto o jooɗo jalisan ko o jooɗi wa sajada ha o sujja ndende o yejjituno illa an yakuna sinasi latike gadi jalasa hawru o jooɗi noke qabulal qiyami adingol daragol makko fala yu'ida haray ɗon o ruttatako aljulusa e jonde nde wa man nasiya o mo yejjiti sajadatayn sujudeje ɗiɗi harra o suyay sajidan ko sujjuɗo walam yajlisi o joɗatako wa yasjudu o sujjay fi jami'i dendagal zalika ɗi sifaɗi ɗo ba'da salami yeso salminago makko wa in tadhakkara si o anditi as-sujuda sujudere nden ba'da raf'i yeso ɓantagol ra'sihi hore makko nden minar rak'ati iwde ka ruku o sujjano ley o ari o darike o anditi mo jangude kono o anditi ba'da raf'i ra'sihi kono hara ɓanti hore makko nden minar rak'ati e raka hikkiɗo ɗon allati on tali ha hikkiɗo e nden sujudere ka yejjiti ɗon tamada haray ɗon yo konti hayso yillitaki ala salati e julde makko nden walam yarji o yiltatako wa alha kono non o hawkay rak'ata sahwi darnde ka o yejjiti sujudere nden ɗo paske sujudere nden nde timmari haray nden darnde ɗo fof ko hawketede wa zada o ɓeyditay rak'atan darnde goo fi mawdi'i ha londo mayre baniyan hara ko mahiɗo ko kontinɗo wa sajada o sujje kadi qabla salami adi salminago wa in kana silatike min al ulayayni ka darɗe arane ɗiɗi wa tazakkara o anditi bada aqdi yeso fiɓugol athalithata darnde tambere nden wa ba'da salami e sujja kadi yeso salminago ngon wa in lam takun silataki gejjidin minal ulayayni ko ka darɗe arane ɗiɗi aw kanat masi ɗin gejji latike min huma ko eɗen darne arane ɗiɗi wa tazakkara o anditi qabla aqdi aditade fiɓugol makko ar ruku on athalisati darnde tammere nden li anna surata sabuna simore nden wal julusa e jonde nden lam yafuta ɗin ɗiɗi futorta aden paske hiɗi wawa waɗede o man sallama o mo salmini shakan hara ko sikkitiɗo fi kamali e timmugol salati hara ko sikkitagol tun salat hara o tikkitike tun batlat wiyama haray boni salatu ho julde makko nde washahawu gejjiɗin fi salati e nder julde alqada'i yoɓugol haden no nyawlino fana o yejjiti mo yoɓude ɗum kono o yejjiti o bonniti waɗi e bonnireji ɗi sefiɗi ɗen bonnere e nder yoɓugol julde kassa hawi no wawi yoɓugol wawa gejjiɗin fi salati e nder julde al ada'i tottetende e waɓutum washahawu gejjiɗin fi nafilati e nder julde nafilu kadi kassa hawi no wawi wawa gejji fil farilati e julde farilla illa fi sitti sina e fiji jeeɗiɗi masailin landalɗi al-fatiha ka fatiha wa surati e ka simore wa sirri e jande sowdagol wal jahari e jande ewnagol wa ziyadati e ɓeydugol raka'atan darnde wotere wa nisyani e yejjitugol ba'di yoga ma goɗɗum al arkani e coɓɓuri julde nde intala si juuti par exemple o wiwa man nasiya o mo yejjiti al-fatihata simore fatiha nde fin nafilati hara ko nder nafilo o woni
وتذكر وأنتي بعد الركوع يسوع ودي ركوع تمادى هري وكنتي وسجد وسجي قبل سلام أدي سلمنا مكو وينم بخلاف لوتي دون دي الفريلا لسيكو جلد فريلا هرا وجنغار فاتحة فإنه سيكو جلد فريلا يلخي هراي وهوكي ونوير إنان وهوكي تلك الركعة ندن جلد ندن دارد كو جنغار فاتحة ويزيد وبيد تايكادي أخرى دارد كو جنغ فاتحة ويتمادى وكنتنا ويكون لا سجوده سجود مكون كما ذكرنا كوانا أسفرنا للنان في تاريخ في أجد السجود سجودين ومن نسي أم يجتي قد السورة سيمور دين يسو فاتحة هرك نافلة نجود أو الجهار ما فجن نقول أو السر ما سوندا قول كسودة في النافلة يجول قول نافل وتذكر وأن تيدم بعد الركوع يسو ركوع يتمادى وكنتم ولا سجود عليه سجود حواكمه بخلاف دون كارينو لوتي دي أفاريلتي كجولو فاريلا ويوم قام إمي داري إلى الثالثة الدار تامر هرم فالنو نافيل جولو ديدي كونو داراني تامر في النافلة جولو نافيل فإن تذكر سيو أندتي قبل عقد يسو في بقول أدي في بقول ماكو الركوع رجع لهم وايل تتاد وسجد وسجد بعد السلام يسلمنا وإن أقد كنو ستاو هاري وفي الثالثة دارن تامبرن معنا وغا وداريك كتامو وجانغي ها ودي فديك ود ركوع تمادا هراي وكنتي وني تامبر وزاد وبيد يكدي الرابعة دارن نايا بره وسجد وسجد قبل السلام أدي سلمنا مكو بخلاف دون لوتي الفريل سيكو جلد فريل فإنه سيكو جلد فريل يرجو يرتتو يلتتو متى ذكر فيونك وأندس دون ويسجد سجي بعد السلام يسلمنا ويمن نسي أمويتي ركنا سوء من النافلة نافل كالركوع ونوادقل ركوع أو السجود ما سجودين ولم يتذكر هرو عندي تالي حتى سلمها وسلمني وطال حركة نبي جوتي فلا عيادة عليه ريفؤي تقول فواكم بخلاف اللوتي دونهم الفرير سيكو جولد فريلاندين فإنه سيكو جولد فريلاندين يعيدها ويبتاين أبدا هاكوما ومن قطع متجي النافلة جولد نافل عامدا هركو تبيدو أو ترك ما وأتي منها نافل ركعة درد وتو باسو أتي درد ما تو باسو تايد أو سجدة ما وأتي سجودين عامدا هركو تبيدو أعادها وفعلي أو يبايدون أبدا هاكوما فيكو نافل أو تجي تواتاكو تجا ما أو إتا o tewo pas o acca ko duwa waɗede ko so waɗi ɗum o wonta e farilla e makko mo duwa wattude ɗum o man tanahada o mo taƴi fofaango woɓɓe no wiya mo matini fi salatihi ka nder julde makko fala shay'a alayhi haray hunde fawaki mo illa yantiga sinasi o wowli bi harfin harfeere wa in sahasi yejjiti al imamu almami o bi naqsin ko o yejjiti ko uytika aw ziyadatin ma ko beyditi sabbaha bihi yusbuhinna no modde alma'mumi wonbe baawo be subhanallahi so witi godduma fuddike beydude wa idha qama kono si immike darike imamuka almami ma'o min rak'atayn ka darde didi hara o jodaaki ka tayyagol fasabbih bihi awi anaymu subhanallah fa in faraga so serti al arda leydi ndi fatba'u hara jokku wa in jalasa si almami on jodi he kadi fil ula ka darde aranere o joda darda tu wotere o jolo don o sika ko don tayyete awi salisati ma ka darde tammere fagum haray an immo daroda si asino henamma wala tajidu so wata jodo du e ma'ahu wondude almami wa in sajada so suji wahidan sujudere wotere wa taraka o acci athaniyata sujudere dimmere fasabbih bihi awi anaymu subhanallah
wala taqum hita immu daruɗa dey hara sujjali ma'ahu wondude e makko illa an takhafa sinasi a huli aqda fiɓugol makko ruku'ihi ruku'u makko fatbahu ɗon hara a jokkitaymo wala tajlisu wata non a joɗodu ba'da zalika yeso ɗum ma'ahu wondude almami o la fi thaniyatin wonaka ɗimmere wala fi rabiyatin wonaka nayaɓere wi faiza sallama si salmini almami o fasid haraya ɓeyday rak'atan darnde wotere ukhra wonde go badalan lontinde ma wonde lonto fi rak'ati nden darnde allati nden alkhaytaha nde hawkata ɗum bani an hara ko a mahiɗo wa tasjudu sujja kadi qabla salami adi salminama fa in kuntum si on laatike jama'atan ko yimɓe jama fal afdalu haray ko ɓuri moƴƴude lakum e moɗon antu gaddimu ko nde ardin ton wahidan goto e moɗon yutimma bikum o timminana on julde moɗon nde wa in zada si ɓeydi al imamu almami on sajadatan sujudere thalisatan tammere fasabbihi bihi a wi'anaymo subhanallah wala tasjudu hara hita anta sujjudu dey ma'ahu wondude e makko si tawi ɗa hooli hara yo ɓeyday won wa iza qama al imam si almami on immike daranike alkhamisata darnde jowaɓere tabiyahu jokkaymo man tayaqqana on hooliɗo mujiba ha waɗɗagol nden darnde hara oti kañum no felliti kañum ko nayaɓere mo wawi mo jokkude aw shakka fihi masi ko sikkitiɗo si o anda si ko nayaɓere si ko jowaɓere on ɗon koyo jokku wa jalasa kono joɗoto non man tayaqqana on hooliɗo ziyadata ha wonde nden darnde nde almami on immani ko ɓeydade ko jowaɓere on ɗon nayo jokku fa in jalasa si joɗike al awwalu arano sikkitiɗo on wa qama masi darike athani ɗimmo on fellituɗo ko ɓeydande on sala batlat haray boni salatu julde maɓɓe ɗiɗo wa iza sallama si salmini al imam almami on qabla kamali adi timmugol as-salati julde nde fasabbihi bihi wi'anaymo subhanallah man khalfahu ɓe wonɓe ɓawo makko fa in saddaqahu sino henanimo kanko almami o kammala o timmina salatahu julde makko nde wa sajada o sujja kadi ba'da salami yeso salminago wa in shakka si almami on sikkitike dey fi habarihi ko yimɓe ɓen humpitimo kon wonde no ɓeydima no uyti si henanalimo sa'al himo wawi landade kanko almami mo wawi landade tikiti haala no daganimo e ɗum o lando adlayni yimɓe ɗiɗo kaari ɗum ɗo no ɓeyditi ka landi wa jaza lahuma hino dagani ɓen ɗiɗo kanko almami on landotoɗo on e jabotoɗo on no daganiɓe alkalamu wowlugol fi zalika e nder on situation wa in tayaqqana si o felliti non kanko almami on alkamala timmugol julde nde amila haray o huway ala yaqinihi ɗum ko henani wa taraka o acca al adlain landagol ɓen nunɗuɓe ɗiɗo illa an yakthura sinasi ɗuuɗi dey annasu yimɓe ɓen halfahu ɓawo makko ɓangimɓe wonde o falju hara joni yimɓe ɓen ɗuuɗi wowlugol wonde signalgol o falju fa yatruko haray kanko almami on yo accitu yaqinahu ko henanimo ko hooli kanko almami on wa yarji o rutto ilayhim faade ɗum ko jama on woni e wi'ude اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وارحم سيدنا محمد كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم